Yun, meron naman tayong kaunting barya. Simulan na natin, baka may makita tayo. Magandang barya. Let's go. 3, 13, 2010, 11, 15, 2019, 18, 2008. Let's go. Semi-hard to find. Let's go. 2008. Let's go. 2009, 1957, 1997, 19, 13, 2010, 16, 2018, 15, 2019, 2015. Let's go. Let's go. Let's go. 2020. Let's go. 28. Tignan natin. Parang may kaliskis. Extra metal. Meron nga. Ayan. Madaming error na extra metal. Sa pisngi, tsaka doon sa Pilipinas, sa mukha, tapos meron pa rin dito, ano. Sa likod, okay lang. 2018, ano to, 25 cents. 19, 25 cents, 2019, 2020, 2019. Uy, hard to find. Frosted, ano kaya ito? 2019, River Frost. Let's go. Ayan. 2010, 16, 2010, 2015, 2004, 2019, 2017, 2001, 2002, 10,000. Let's go. Nakita tayong magandang barya. Ayan. 25 cents, 2020. Let's go, bago. 2020, let's go. 2010, 2012, 19, 2015, 2019, 1998, 2010, 2004, 2019, 2003, let's go. 2003, frosted. Let's go. 2019, 2019, 16, 2010, 20 pesos. 2003, 10 pesos. 2013, 2014,
1997. 2019. Uy, tagpa naman. Tinanan ko na ang gasgas. Dami ng gasgas. 2019. Let's go. Sana may makita pa tayong magandang bariya. 18. 2018. 2004. 2000. Let's go. 2006. 2009. 17. 20 pesos. 2019. 2010. Maganda-ganda pa. 25 cents. 2020. Let's go. Bago. 19. 2019. 2009. Let's go. Sana may makita pa tayong bariya. Bariya. Meron pa tayong dalawang maliit. Tinanan natin. Meron pa yata lang. Meron pa isa. May tatlo. 2019 pa 5 centavo. 2019 ulit 5 centavo. 2019 5 centavo. Let's go. 20 pesos. 20 pesos. 14. 2019. Tignan natin ito. Medyo maganda-ganda pa ang kanyang tone. Kinang. Pero marami na atang gasgas. Dami na nga siyang gasgas. Pass na tayo dyan. 15. 18. May extra metal yan. Extra metal. 17. 12. 13,000. Nakakawit yan ating kamay. 15. 18. 2018. 2012. 2017. Sana may line to sa gitna sa araw. Uy, meron niya. Ayan, line. Meron tayo dalawang line na gano'n. Pero ito isa. Yan, bihira lang din yan yung line. Pero mas bihira yung dalawa. May line din dito sa kabila. Tsaka doon. Hindi ko alam kung bakit may gano'n. Pero pinakulik natin yan. 2019, dalawa na lang. 19, tsaka 15. Yun, tapos ang ating paghahunt. May nakuha ba tayong magandang bariya? Sa palagay natin, sa palagay ninyo, meron. Yan. Ang nakuha natin ay hard to find, 5 pesos. Frosted, 2019, libre frost. 2,000, 1 peso. 2,000, 1 peso. 2003. Yan, frosted. Tapos, ito pinakahirap. Sa semi hard to find. 2008. Yan. Yan. Ilan pala yung ganyan natin. Meron tayong magandang 10 peso. Tsaka ito yung kinukulik natin.
Tapos meron tayong 2020, 5 peso. At meron tayong error na yan. Meron tayong 2020. Yun lang. Anawa natin. Tapos yung mga 25 cents. Ayan. Yan. Bagang hunt natin 2020, 25 cents. Meron tayong 5 cents. Yan lang. Nakuha natin. Bukas ulit. Sana may makita tayong magandang bariya. Bye-bye.